সকল ভক্তদেরকে শান্তি বার্তা চ্যানেলে স্বাগত। আজ মহাশিব চতুর্দশী উপলক্ষে একদিকে দীনকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়, অন্যদিকে জগৎগুরু তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপাল মহারাজজি রাম নামের মাহাত্ম্য বলবেন এবং এই জগতে কত প্রকারের রাম আছে, আসল রামকে, সেই সম্পর্কে আজকে বিস্তারিত তত্ত্ব আমরা জগৎগুরু তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপাল মহারাজের কাছ থেকে জানব। তিনি হিন্দি ভাষায় বলবেন, সেটাকে বাংলায় অনুবাদ করে আমি বলার চেষ্টা করব। কিন্তু বাস্তবে মৃত্যুর সময় রাম নাম কেন জপ করতে হয়, বা সেই মৃত্যু দেহটিকে যখন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় তখনই বা কেন রাম 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 নাম সত্য এই ধরনের কথা উচ্চারণ করা হয়, তাহলে এই রাম নামের গুরুত্ব কি, সেই বিষয়ে আজকে আমরা সম্পূর্ণ তত্ত্ব জানার চেষ্টা করব, যেটা জগৎগুরু তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপাল মহারাজজি বলবেন। আর অন্যদিকে দীনকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় এই জগতে যে রাম, যে দশরথের বেটা রাম, সেই দশরথের বেটা রামের তত্ত্ব দেবেন। তো আপনারা ভিডিওটিতে শেষ পর্যন্ত থাকবেন, তাহলে আপনারা আজকে অনেক তত্ত্ব কথা জানতে পারবেন, যেগুলো আপনার জানা খুবই প্রয়োজন। সৎ সাহেব, সৎ সাহেব। রাম নাকি মরা বাড়ির নাম। মানুষ মরে গেলে কাঁধে করে নিয়ে চলে যায়, আমাদের ওদিকে বলে রাম নাম সত্য হ্যাঁ, রাম নাম সত্য হ্যাঁ। এর জন্য নাকি রাম বলা যাবে না, রাম নাকি মরা লোকেদের নাম। আচ্ছা বলুন তো, আমরা তো এ জগতে জানি না যে কোনটা মরা আর কোনটা জ্যান্ত। আমরা মনে করছি যে আমরাই জ্যান্ত, তাহলে জ্যান্ত কোনটা আর মরা কোনটা আপনারা বলতে পারেন? যে নেয় না সে মরা। একবার রাম নামে জীব যত পাপ করে, একবার রাম নামে জীবের সাধ্য নাই তত পাপ করে। একবার রাম নামে যত পাপ হরে, জীবের সাধ্য নাই তত পাপ করে। তাহলে সেই রামটি কে, যে রামের নাম জপ করলে জীবের সমস্ত পাপ হরণ হয়ে যায়? তাহলে ঠাকুর মশাই এবার সেই তত্ত্বের দিকে আসা যাক, এবং ভক্তমণ্ডলীগণ আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। কত প্রকারের রাম আছে দেখুন। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम शोभी से नारा, इनमें कौन सा राम तुम्हारा? তো আমি হিন্দি ভাষায় বললাম। দেখুন, আমরা জগতে সাধারণত জানি যে দশরথের বেটা রাম, কিন্তু তার উপরে আরো রাম আছে। দেখুন, এক রাম দশরথ কা বেটা বললেন, আর এক রাম ঘট ঘট মে লেটা, আর একজন রাম আছে, সে প্রত্যেকটা জীবের ঘটে ঘটে আছে। আর এক রাম কা সকল পসারা, আর এক রাম সকল জায়গায় বিস্তারিত ভাবে ছড়িয়ে আছে। আর একটা রাম আছে, সে সকল রামের থেকে বড়। ন্যাড়া শব্দের অর্থ হচ্ছে বড়। তাহলে আপনি আমি কোন রাম নাম জপ করব? যে রাম নাম জপ করলে আমাদের আত্মা পবিত্র হবে, মন শুদ্ধ হবে এবং সকল পাপ খণ্ডন হবে, সেই রামটা কে? দাপর যুগে কৃষ্ণ নাম, ত্রেতা যুগে রাম নাম, তাহলে সত্য যুগে কোন রাম ছিল এবং সত্য যুগে কোন রামের নাম জপ করা হতো? এটা প্রশ্ন। আমি উত্তরটি দেওয়ার চেষ্টা করছি। দেখুন, যে আদি রাম, যাকে এখানে বলা হলো এক রাম সবিসে ন্যাড়া, অর্থাৎ যে আদি রাম, সেই আদি রাম হচ্ছে পূর্ণ ব্রহ্ম কবির সাহেব, যিনি এই অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেছিলেন, যিনি 7 দিনে সৃষ্টি রচনা করেছিলেন এবং
তারপরে একদিন গিয়ে তিনি বিশ্রাম করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন আদিরাম। সেই আদিরামের থেকে সমস্ত দেবতা, সমস্ত মানব জাতি, সমস্ত জীবজন্তু এবং সকল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। সেই হচ্ছে আদিরাম। সেই আদিরাম নাম জপ করলে আমাদের সকল পাপ এবং দুঃখ দূর হয়। সেই আদিরাম আমরা জানলাম। তারপরে আবার আমরা দীনকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের কথার ক্লিপ নিয়ে বর্ণনা করার চেষ্টা করব। আপনারা ভিডিওটিতে শেষ পর্যন্ত থাকবেন। সৎ সাহেব। বশিষ্ঠের ছেলে রাজা দশরথকে বলেছিল রাম রাম বল, অভিশাপ দিয়েছিল বশিষ্ঠ যে তুই অপুত্র হবি, তুই আমার পুত্র না, তোকে তেজ্য পুত্র করলাম। কেন বাবা, আমার অপরাধ কি? বলে তুই দুবার রাম নাম নিতে বললি, যে রাম নামে একবার নিলে পাপী উদ্ধার হয়ে যায়, তুই দুবার বললি কেন? আজকে সেই নাম আমরা বারবার নিচ্ছি, তবুও কিচ্ছু হচ্ছে না। কেন? রাম বনকে করতালি দিয়ে কেমন, কভি শাম বনকে चले आना प्रभु जी चले, कभी राम बन के कभी शाम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी शाम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी शाम बन के चले आना प्रभु जी चले, कभी राम बन के कभी शाम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। এ জন্মে যারা আমার নামে জয়ধ্বনি দেবে না, উলুধ্বনি দেবে না, কেমন, তাদের ভালো সংসার আমি রাখবো না, বড় বড় ছেদ বানিয়ে দেবো, সংসারে গন্ডগোল ঢুকিয়ে দেবো, গন্ডগোল। আর যারা এ সংসারে এসে আমার নাম নেবে, তাদের গন্ডগোল থেকে মুক্তি করে দেবো। ঠাকুর আরো বললেন, যারা এ জন্মে আমার নামে তালি দেবে না, সামনের জন্মে এমন জন্ম দেব তালি না দিলে পেটের ভাত হবে। আর এই গুরু যদি সঠিক সদ্গুরু হয়, এই জগতে তার আর কিচ্ছু লাগে। তাহলে প্রত্যেক বাবা মা ধ্যান রাখা লাগবে যে 17 বছরে এসে 17 বছরের আগে বাচ্চাকে গুরুকরণ করিয়ে দিতে হবে। বাচ্চার যদি গুরুকরণ না হয় তো সেই বাচ্চা সঠিক দিশা পায় না। এর জন্য গুরু হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু গুরু দেখে করবেন, যাকে তাকে গুরু করবেন। যেমন আপনাদের এপারে নদীতে খেয়া হয়, খেয়া লাগে, যে নৌকা চালাতে পারে না সে যদি ডাঁট ধরে আর তার নৌকায় আপনি ওঠেন, এপার থেকে ওই পার, এপার থেকে ওপারে যেতে পারবেন না। কারণ যদি আপনি সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহলে কিন্তু আপনি এপার থেকে ওপারে যেতে পারবেন। আর যে ভণ্ড গুরুরা দীক্ষা দিয়ে বেড়ায়, তারা তো ওই কানে কানে ফিস ফিস, মাসে মাসে চাঁদা দিস, এই ধরনের গুরু যদি আপনি করেন, তাহলে কিন্তু ওই গুরুও ওই খেয়া ঘাটের মাঝখানে বসে থাকবে, আর আপনাকে ওই খেয়া ঘাটের মাঝখানে বসে থাকতে হবে। কারণ আপনাদেরকে ভব সিন্ধু পার করে দেবে না, অর্থাৎ আপনাকে নরকে পাঠাবে। এই যে তত্ত্বগুলি, এই তত্ত্বগুলি আসলে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এই ভব সিন্ধু কি এবং ভব পারাপার কি। আসলে এই ভব পারাপার হচ্ছে আমরা যে এখানে বাস করছি, সে এই নরলোক থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করার যে পথ, সেটাই হচ্ছে ভব সিন্ধু পারাপার। অর্থাৎ এই মায়ার লোক থেকে আমরা যাতে উদ্ধার হতে পারি এবং এই মায়ার বন্ধন হতে আমরা যাতে চির মুক্তি পাই, তারই নাম হচ্ছে ভব সিন্ধু পার। এটা হচ্ছে কাললোক, এটা হচ্ছে মায়াপুরী, এটা হচ্ছে সংসার জ্বালা যন্ত্রণার একটা পৃথিবী।
এটা হচ্ছে রজগুণ, তমগুণ, সত্যগুণ, এই তিন গুণের সংসার। এই তিন গুণে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ডুবে থাকবেন, আপনাদের ভবসিন্ধু কোনোদিন পার হবে না। আর এই ভবসিন্ধু পারের যে কাণ্ডারি, তিনি হচ্ছেন সদ্গুরু। যে সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেছে, সে এই ভবসিন্ধু পার করতে পেরেছে। কিন্তু সদ্গুরু কি সচরাচর পাওয়া যায়? সদ্গুরু সচরাচর পাওয়া যায় না। সদ্গুরু যুগে যুগে একবারই হয়, একবারই আসে। যেমন বর্তমান যুগে একজন জগৎগুরু তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপাল মহারাজ, তিনি আবির্ভাব হয়েছেন। তিনি হচ্ছেন বর্তমান বিশ্বের মধ্যে একজন সদ্গুরু। আর বাকি সবাই কিন্তু জগৎগুরু বলছে, বা অনেকে কেউ কেউ সদ্গুরু বলছে, কিন্তু তারা কি বাস্তবে সদ্গুরু? সমস্ত শাস্ত্রের যে জ্ঞাতা হয় এবং ওম তৎসৎ এই তিন মন্ত্রের যে ভক্তি বিধান দেয় এবং এই তিন মন্ত্রের যে ভক্তি করে বা ভক্তির বিধান দেয় এবং তার ভক্তকে করায়, তিনি হচ্ছেন সদ্গুরু। বাকি এই জগতে যারা গুরু আছে, তারা কিন্তু ওই রাধা আর কৃষ্ণ আর গুরুর মন্ত্র দিয়েই শেষ পর্যন্ত থেমে যায়। কিন্তু যিনি সদ্গুরু হয়, তিনি তিনবারে দীক্ষা দেন এবং এই মায়ার জাল থেকে, এই কাললোক থেকে তার ভক্তকে চিরকালের জন্য মুক্ত করে তাকে অমর লোকে স্থান দেন। সেটা হচ্ছে মোক্ষ লাভ। আর বাকি যারা এই যে শিবলোক, বৈকুণ্ঠলোক, ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, দেবতালোক, ইন্দ্রলোক, স্বর্গলোক, এই সমস্ত লোকের যারা বর্ণনা দিচ্ছে, তারা এখানকার কথা বলছে। তারা মোক্ষের ফল বা মোক্ষ লাভের পথ তারা জানে না। আসলে তারা ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছে। তারা এখানেই আপনাকে জড়িয়ে রাখতে চায়, এখানেই তারা আপনাকে এই নরলোকে বারবার জন্ম মৃত্যুর অধীন রাখতে চায়। এরা সদ্গুরু নয়, না তো এরা তত্ত্ববিদ, না তো এরা পণ্ডিত, না তো এরা কোন শাস্ত্র গ্রন্থের মূল তত্ত্ব জানে। সৎ সাহেব পারে পৌঁছাতে পারবেন তো? মাঝ নদীতে গিয়ে মনে হবে সর্বনাশের নৌকায় কেন বস, আগে জানলে রে তোর ভাঙা নৌকায় উঠতাম না। জেনে শুনে বসালাম। এই দেহ তরির হালখানা ধরিয়ে দিতে হবে গুরুকে, যে তুমি বাও, আমি দেহ তরি। তুমি যদি হও দেহ তরি, তাহলে আমি হব কাণ্ডারি। গুরুকে কাণ্ডারি করে এই দেহতে সমর্পণ করতে হয় যে হে গুরু, তুমি আমাকে পরিচালনা করে ভব সাগরের এপার থেকে ওই পারে নিয়ে যাও। এটাই হলো সঠিক রাস্তা। আর গুরু যদি কৃপা করে, তার নৌকা তো পার লাগবেই লাগবে। অনেকে আমায় বলে, বাবা সদ্গুরু যদি জীবনে না পাই, তাহলে গুরু কি করব না? বাড়ি বসে থাকলে তো হবে না। তোমার মেয়েটা পড়াশুনো করছে, এখন যদি বাড়িতে বসে থাকো, ভালো টিউশনির মাস্টার কি বাড়িতে আসবে? খুঁজতে হবে, দেখতে হবে, পাঁচজনের কাছে খোঁজ নিতে হবে, তবে তো তুমি জানতে পারবে। না হলে জানতে পারবে কি করে? ঠিক তদ্রূপ গুরুর জন্যে বেরোনো লাগবে বাড়ি ছেড়ে, তবে তুমি গুরু পাবে। প্রিয় ভক্তগণ, এবারে আমরা জগৎগুরু তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপাল মহারাজের মঙ্গল প্রবচন শুনব। তিনি বিস্তারিতভাবে হিন্দি ভাষায় চার রামের বর্ণনা দেবেন। তিনি হচ্ছেন এই বিশ্বের মধ্যে বর্তমান বিশ্বগুরু। আজ আমরা তার শ্রীমুখ থেকে সেই চার রামের বর্ণনা শুনব এবং রাম নামের মাহাত্ম্য কি সেটাও আমরা শুনব। আপনারা ভিডিওটিতে শেষ পর্যন্ত থাকবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। সৎ সাহেব, इसको पहले समझ लो। जैसे कोई श्री ब्रह्मा जी की पूजा करता है, वैसे तो ब्रह्मा जी की पूजा इस लोक में नहीं होती। पूजा का अर्थ होता है इष्ट मान के साधना करना। श्री ब्रह्मा जी की पूजा इस लोक में नहीं होती, क्योंकि दुर्गा ने ब्रह्मा को श्राप दे रखा है। और श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण और श्री राम की
सतगुण की पूजा करते हैं या श्री शिव जी तमगुण की पूजा करते हैं, श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। ये क्या है? ये अन्य देवताओं में आते हैं। देव का अर्थ होता प्रभु, भगवान कहो, राम कहो, साहब कहो। तो राम की क्या परिभाषा पहले ये समझनी होगी। जैसे आप समझ लिए एक तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, फिर डीसी साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं, लेकिन इन साहबों की शक्ति में अंतर है। इसी प्रकार राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, भगवान कहो, देव कहो। जैसे एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग के स्वामी हैं, राम हैं। रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी, तमगुण विभाग के श्री शिव जी। ये मंत्री सतर के भगवान साहब राम साहब समझो। और इनके पिताश्री जो है ब्रह्म क्षर पुरुष, जो काल है वो 21 ब्रह्मांड का साहब है, राम है, जिसे क्षर पुरुष भी बोलते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो भगवान कहे हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। तो ये क्षर पुरुष जो है ये काल है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पूज्य पिताजी है, ये 21 ब्रह्मांड का राम साहब है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में एक भगवान और बोला है, अक्षर पुरुष, अक्षर प्रभु, अक्षर राम। तो वो 7 संग ब्रह्मांड का राम है, भगवान है, स्वामी है, देव है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत ही कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। इन ऊपर वाले दोनों से कोई और है वास्तव में पुरुषोत्तम। उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान, उत्तम भगवान, श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अविनाशी प्रभु है। तो वो भी राम है, वो राम है वास्तव में कुल मालिक, सबका कंट्रोलर, वो भी राम है। तो ऐसे हम राम देव कहो, राम को। अब जैसे एक, अब देव कौन हुआ? एक देव हुआ जो सर्वशक्तिमान है, वो भी देव भगवान है, साहब है। और उससे अन्य देव कौन कौन से हैं? अन्य देव ब्रह्म और परब्रह्म, ये भी अन्य भगवान है। और ब्रह्मा और विष्णु और शिव, ये भी अन्य देव और उससे न्यारे देव हैं, अन्य हैं। इनकी कितनी सतिथि है, इनसे लाभ क्या होगा? इसी प्रकार गणेश जी हैं, ये भी अन्य देव हैं। और दुर्गा जी है, लक्ष्मी जी हैं, और सावित्री जी हैं, पार्वती जी हैं, ये भी अन्य देव हैं, अन्य देव में आती हैं, अन्य प्रभु स्वामी में। तो हमने किस देव की पूजा करनी है, किस देव का संकेत हमारे सदग्रंथ करते हैं, पहले तो ये पहचानना ही, समझना है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 के अब 20 से 23 देखते हैं। 20 से 23 श्लोक देखेंगे। यह है श्रीमद् भगवत गीता। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है और गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। और ये प्रकाशक इसके गीता प्रेस गोरखपुर, मुद्रक भी यही है, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्था। अध्याय नंबर 9 का
और श्लोक नंबर 20 से प्रारंभ करेंगे। ये देखो, अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 20। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, वैसे इसमें सकाम सुकुम का कितना अर्थ नहीं है, लेकिन त्रिविद्या, तीनों वेदों में वर्णित विधि को त्रिविद्या बोलते हैं। तीनों वेदों विधान किए हुए कर्मों को करने वाले, सोमरस पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझ को यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। आगे देखो 21 में, वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य अक्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे वे सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। आगे देखो 22 में, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को लिखा है, बाकी मुझ को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम से बचते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम यानी भक्ति की रक्षा मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं, यानी रक्षा करता हूं। अच्छा 23 में, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त, सकाम नहीं, या कोई सकाम शब्द नहीं है इसमें, जो भक्त, जो श्रद्धा से युक्त जो भक्त दूसरे देवताओं के, अन्य देवता, एक पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं। मुझको का अर्थ यहां पर है कि वो भगवान प्राप्ति के लिए प्रयत्न ही कर रहे हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अरे वाह, अब स्पष्ट हो गया कि तीनों वेदों, क्योंकि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये ही 3 वेद हैं जिनमें भक्ति विधि प्रभु की है, प्राप्ति है, जैसा भी इसमें इनके अंदर ज्ञान है। और चौथा जो अथर्ववेद है उसमें सृष्टि रचना के विषय में अधिक ज्ञान जानकारी है। इसलिए इन 3 वेदों को ही भक्ति का वेद माना गया है। तो इन तीनों वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा की जो साधना करते हैं उनके विषय में कहा है कि वो, अब उन्होंने क्या, जैसे आपको सत्संग में बताया पहले कि इन व्यक्तियों ने, साधकों ने क्या किया कि ओम नाम को भगवान का मान लिया, पूर्ण परमात्मा का, एक देव का, एकम भगवान का। इन साधना की भगवान मिला नहीं, किसी को शिव रूप में, किसी को ब्रह्मा रूप में, किसी को विष्णु जी रूप में दर्शन इस काल ने दिए। तो उन्होंने फिर अन्य उन देवताओं की पूजा शुरू कर दी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। अब यहां काल कह रहा है कि वो पूजा जो कर रहे हैं वो सोच तो रहे हमें मेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनके वो पूजा जो साधना है वो शास्त्र विरुद्ध है। किसी ने ओम नमः शिवाय, किसी ने ओम भगवते वासुदेव नमः, ये इस तरह के मंत्र बना लिए। ये साधनाएं जो तुम कर रहे हो वो भी गलत है, और वेदों वर्णित ओम नाम के जाप से भी मोक्ष नहीं है। ये स्पष्ट कर दिया कि वो स्वर्ग जाते हैं, महास्वर्ग जाते हैं, देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं और फिर वापस पुनः इस मृत लोक में आकर दुख पाते हैं। आगे फिर देखो 25 में क्या कहा, अध्याय नंबर 9 के, ये गीता अध्याय नंबर 9 और ये श्लोक नंबर 25 में, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन वाले मुझे प्राप्त होते हैं।
अब इसे ये भी स्पष्ट होगा कि जो भूतों की पूजा करते हैं, भूतों को प्राप्त होते हैं, भूत बनते हैं, वो भूतों वाले टोल में जा मिलेंगे। और जो पितर पूजते हैं वो पितरों वाले टोल में मिल जाएंगे, वो पितर पूजते हैं, पितर बन जाएंगे। और देवताओं को पूजने वाले देवताओं वाले लोक में चले जाएंगे, वहां उनके बंधुआ मजदूर की तरह नौकर बन के वहां रहेंगे। और काल ब्रह्म कहता मेरे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। और ब्रह्म के पुजारी कहां जाते हैं? अब हमने देखो परमेश्वर की उस अमर वाणी को सिद्ध करने के लिए कितना कुछ प्रयत्न करना पड़ रहा है कि ये वाणी सत्य है, सत्य है। और ये सब सूक्ष्म वेद है जो सबका सारांश दे रहा है। लेकिन ये कोड वर्डों में होने के कारण हमने इन सदग्रंथों का सहयोग लेना पड़ेगा आप जी को समझाने के लिए। अब श्री देवी भागवत में देवी जी दुर्गा समझा रही है हिमालय राजा को, जो हिमालय नगरी का जो राजा था हिमालय, उसको दर्शन दे करके ज्ञान बता रही है। वो कह रही है कि ब्रह्म की पूजा का एक वो मंत्र है और वही उसी की पूजा करनी चाहिए, दूसरी सब पूजा त्याग देनी चाहिए। और वो सबका आत्मा यानी सबका मालिक वो ब्रह्म, क्योंकि जितना देवी ज्ञान देना चाह रही है वो ब्रह्म को ही फाइनल बता रही है। वो ब्रह्म लोक में रहता है। तो ब्रह्म कहता है गीता ज्ञान दाता गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक 25 में कि भूतों के पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को, देवताओं के पूजने वाले देवताओं को, मेरे पुजारी मेरे पास आते हैं। वो कहाँ रहता है? আপনারা এতটা সময় ধরে জগৎগুরু তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপাল মহারাজের মঙ্গল প্রবচন শুনলেন। আপনাদের কেমন লাগলো আপনারা কমেন্টসে জানাবেন। কারণ এই জগৎগুরু একমাত্র এই জগতে বর্তমান শাস্ত্র অনুকূলে আমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছেন এবং ভক্তি বিধান দিচ্ছেন। তিনি গীতা অনুসারে ভক্তি দেন, চার বেদ অনুসারে ভক্তি দেন। তিনি একমাত্র আমাদের মোক্ষের পথ দিয়েছেন। যারা আজ মুক্তি পেতে চান তারা অবশ্যই জগৎগুরুর শরণ নিয়ে সদ্ভক্তি করুন, আপনারা মুক্তি পাবেন। সৎ সাহেব।